अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में इस वक्त 3 बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ हमें शेयर करनी है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पहली खबर ऐसी है कि आपको सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा, आप खुश हो जाएंगे। नाजरीन, आपको बताएं कि आयशा मस्जिद में तरावीह में कुरान शरीफ मुकम्मल होने पर हिंदू बरादरी का वालिहाना इस्तकबाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं ये खबर आ रही है बंगाल से। कलकत्ता में रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक शानदार मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब पिकनिक गार्डन बड़तला की मस्जिद आयशा में तरावीह मुकम्मल होने पर हिंदू बिरादरी के अफराद ने मस्जिद के इमाम और नमाजियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। 10 रमज़ान की मुक़द्दस शब को हिंदू भाइयों और बहनों ने फूलों और चादरों के ज़रिए मोहब्बत, इत्तिहाद, इत्तिफाक, यकजहती, मेल जोल का इजहार किया, जो कलकत्ता समेत पूरे मुल्क में उखुवत और यकजहती का पैगाम दे रहा है। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और वार्ड नंबर 66 के अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद इरफान समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात अशोक होड, बोलादी, फिरदौस, तापोसी, मनव्वरमा व दीगर भी मौजूद थे। यह खूबसूरत लम्हा न सिर्फ हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की एक बेहतरीन मिसाल था, बल्कि इसने समाज में मोहब्बत, अमन और भाईचारे के जज्बात को मज़ीद मजबूत किया। दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है। इस खबर को सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक ऐसे माहौल में जब चारों तरफ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में तरावीह में कुरान करीम मुकम्मल होने पर हिंदू बरादरी के लोगों ने, हिंदू ख़वातीन ने मिलकर नमाजियों का और इमाम साहब का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। यह एक बेहतरीन कदम है। अल्लाह ताला आपस में ऐसे ही इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस ताल्लुक से? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा, एक दुआया जुमला ज़रूर लिखें। दोस्तों, एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में मदारिस के खिलाफ कार्रवाई। 15 दिनों में 52 से ज़ायद मदारिस को गैर कानूनी बताकर सील कर दिया गया। देहरादून के विकास नगर, उधम सिंह नगर ज़िले के खटीमा में कार्रवाई करते हुए मदारिस को गैर कानूनी बताकर सील किया गया। दोस्तों, आपको बताएं कि उत्तराखंड की बीजेपी इक़्तिदार वाली धामी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के तर्ज पर रियासत में मदारिस के खिलाफ कार्रवाई को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। मदारिस को गैर कानूनी बताकर सील किया जा रहा है। रियासत में मदारिस के खिलाफ रियासती हुकूमत ने सख्त रवैया अपनाते हुए गुज़िश्ता 15 दिनों में 52 से ज़ायद मदारिस को सील कर दिया है। हुक्काम वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की हिदायत पर गैर कानूनी मदारिस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गैर कानूनी मदारिस के सवाल पर वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रियासत में चल रहे गैर कानूनी मदारिस के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। रियासत में गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर देहरादून के विकास नगर में 12 और उधम सिंह नगर ज़िले के खटीमा में 9 गैर कानूनी मदारिस को सील किया गया है। देहरादून के पिछवादून और दीगर इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मदारिस चलाए जाने की शिकायत मौसूल हो रही थी। इसके साथ ही इन दोनों आबादी की तब्दीलियों के मामलात भी उत्तराखंड में काफ़ी देखे जा रहे हैं। इसके पेश नज़र वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की असल शक्ल को बरकरार रखने के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस हवाले से पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि रियासत की बुनियादी शक्ल के साथ छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से देहरादून के विकास नगर और उधम सिंह नगर के खटीमा में मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैर कानूनी मदारिस, गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी तजावुज़ात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत उत्तराखंड में ऐसे गैर कानूनी मदारिस के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए पुरअज़्म है। तहकीकात में जो भी गैर कानूनी पाया गया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तफ्तीश के दौरान गैर कानूनी काम करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। ये सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में MDDA यानी मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में कई मदारिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी।
اس کی مخالفت میں مسلم برادری نے دہرادون ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے دفتر کا گھیراؤ کیا تھا اور اپنی ناراضگی ظاہر کی تھی۔ معاملہ بڑھنے پر پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس نے ہنگامہ کرنے والے متعدد لوگوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ دوستو، آئے دن اس طرح کی خبریں سننے کو مل رہی ہے۔ ناظرین، کہیں مدارس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، کئی مساجد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، کہیں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ پورے ملک سے اس طرح کی خبریں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ سب سے خصوصی دعاؤں کی گزارش کی جاتی ہے۔ اپنے تمام بھائیوں کو یاد رکھیں، اپنے پورے ملک کے حالات کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ایک اور خبر ہے۔ اب میں ڈرتا تو ضرور ہوں جب کچھ کیے بغیر مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ ابو اعظمی۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ تنازع معاملے میں عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد ابو عاصم اعظمی ممبئی پولیس کے سامنے پیش ہوئے۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ سماجوادی پارٹی کے مہاراشٹر میں صدر اور مہاراشٹر میں MLA ابو عاصم اعظمی آج بروز بدھ کو میرین ڈرائیو پولیس اسٹیشن پہنچے۔ عدالت کے حکم پر اعظمی تھانے پہنچے تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعظمی نے کہا کہ میں چھترپتی سمبھاجی مہاراج اور شیواجی مہاراج کا احترام کرتا ہوں۔ میں نے اس کیس میں پیشگی ضمانت لے رکھی ہے۔ مجھے تھانے جا کر 3 دن تک دستخط کرنے ہیں۔ اس میں کوئی مقدمہ نہیں بننا تھا، لیکن اب میں ڈرتا تو ضرور ہوں جب کچھ کیے بغیر مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ SP لیڈر ابو عاصم اعظمی نے حال ہی میں مغل حکمران اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی تھی۔ ابو اعظمی نے کہا تھا کہ اورنگ زیب انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں ہندوستان سونے کی چڑیا بن گیا تھا۔ میں اورنگ زیب کو ظالم حکمران نہیں مانتا۔ اورنگ زیب کے دور میں حکمرانی کی لڑائی تھی، مذہب کی نہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی لڑائی نہیں تھی۔ اورنگ زیب نے اپنے دور میں کئی ہندو مندروں کی تعمیر کروائی، جو کہ تاریخ میں دکھایا گیا ہے۔ تاہم بعد میں ابو اعظمی نے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ تنازع فلم چھاوا سے شروع ہوا۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم چھاوا نے اورنگ زیب کے بارے میں ایک بحث شروع کر دی۔ یہ فلم مراٹھا سلطنت کے دوسرے حکمران اور چھترپتی شیواجی مہاراج کے بڑے بیٹے سمبھاجی مہاراج کی زندگی پر بنی تھی۔ فلم میں وکی کوشل نے سمبھاجی کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ اکشے کھنہ نے اورنگ زیب کا کردار ادا کیا ہے۔ فلم میں سمبھاجی کی ہمت، قربانی، اورنگ زیب کے مظالم کو دکھایا گیا ہے۔ سمبھاجی کو 1689 میں اورنگ زیب نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا، جسے فلم میں جذباتی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جی ہاں دوستو، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، اگر آپ اردو زبان میں خبریں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پیج کو فالو کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بر وقت ویڈیوز حاصل ہوتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔